Jesus' name. Let the angels prostrate fall. Let the angels prostrate fall. Bring forth a royal diadem and crown him, 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 and crown him Lord of all. Ye chosen. Enuanom ne adafo. And then so Yemamo Akwaba. By Voice of the Tower, the page of evangelism. Yedi yedon chia emu yeshe emamo anopei. Inamyehe ni ajinkwa. Eradi Yesu Kristo. Idin kronkron. Yeshua Mashiach no emu. Yempa eboni se Onyakopon bekoso adumye. Ema ya tina samase eye de aboyen bra de ya fatase na hinie no emma supie ne dakase no a yetumi ene no akọ na hema mu ne ekonya asomdwe a opese ode ma ne ba no ne mma no emu chefa wei ene yempaibo ine mabadi Yesu Kristo din kronkron no mu. Amen. Mini adofo. And then so the person in Musu hui eya semtiawa. Trensem aboya mane se Eradi Yesu Kristo ehunamane. Papa ehunamane. Bra ebunu kumfo. Eradi Yesu Kristo onye bonida ebunu kumfo yede asam tro no so ma nipa atamfo o sheda ebopo ebe kan sema enimu da sikrumu gu no so ma yakobo na senua na wonim se Onyankopon atrimpo na enya ne mamu. Farisifo na wonim trensam o. Na wonim trensam nanso adifudipe peseminkumia ene otan emamwani fry obeye ni fry for honhom ti won hu ye na wo ye no ti ne Yesu Kristo kan se eja no fancha won fi se wonim ne na wo de wo ye. Na asama me pese isusu hunnei asemti ni se potokasemo say it is finished. It is finished. Ibi 20 awa twu mi say mawie eno ne asama etwato a Awurade Yesu Kristo kan e wasenua no so bra na osen asenua no so ya bone nsam yenimu prego kase the cross no eto fam ene bon asenua no mu wo fam ho ne yetu ebon no dada ebon a yede besimu no dada ti e ma so de simu na hwenipa 10 gram to say Awurade Yesu Kristo yedi ni mfo yina kasa de na so hwe saafo na se de omusi omoya biete a otumu se omososo wo wa pictures a omede kire no menua ebi tale wo da mu no nya ono a obi na wa active in the film ena o se o ye Awurade Yesu me da me mfa bi mo se Awurade Yesu no meni ni mfo yini na mu honhom fam no mi hunu honhom fam na ye ni mfo yini keke adro no anase ya statue no da bi nya ono a ye sa ne ma we e manipa de ho say kwan be say so ena e fa so ball no asenu me de te me wo be hu image ana bibia o me dem say o ye Awurade Yesu ana so me the cross asan ho say Awurade Yesu ya bona asenu am da bi me ni bisa ni hina ya huni ya me kan ye honhom asam esese yesum Yakopon honhom ne kuram nti honhom asam na me kan Awurade Yesu Kristo o say dua yi so na ne hom ete
na ne homete nti na ya na nipa bi adwenya won se na anya ono Yankopon ebi se oyosoro abofo na maka cha mdada se unya hwe anase unya subscribe ye page Voice of the Tower ewo YouTube a mesrew ko na ko subscribe na bo bell tuntum no so se de be ya ye video bi a umsa beka bi ya cheche nsem bebere wo ho a men sense so biem na meka kakra bi wo ha ama masemi mu abada ho se Awurade Yesu Kristo ye friend Awurade Yesu Kristo no asasi so ena oba asasi so no odi ne din Yeshua HaMashiach eba ya kire se Yehowa eyojefo Yehowa eyojefo namom maka tem se Awurade obo so nya asasi no obo Adam no san bo nipadua te se Adam eto obabu bi jamu na ono betena mu bedi ni djuma nti eduru ba bia ofri nipadua num eduru ba bia na oti nipadua num nipadua na osen ho na owu no a obra ne homo china o kam say la masbata na o nipa Onyankopon abona o fa no so e de age me ne wo se odwama Onyankopon de ne ba afode Oti asesa onte hohom nsamase a onte ase nti nipa bebre sorry metre religion ahodo esoma ahodo ebo asamitugu efisa omo nte ase omo nya hohomfo omo nte ase Yesu na osen ho no na oye nipa na oye Onyankopon tibia no wonimu a oye Onyankopon ni bibia Onyankopon se Onyankopon pese odi sa nipadua no ebo afode de me ne wonti tina otiam efre agya no na agya no wosoro na ohwe oba no menawu eno Yesu ma asem ti Yesu ye nipa 100% incarnate nipa osan ye Onyankopon incarnate 100%. He's a God man. Bro nipa adwene nti ase so na ti ase ye Yesu Kristo osan ho na o bre ne ho meti no ne o bre no o de nipa boni che no ansa obewu na the last word any asema mpese me ne susu hu o say it is finished afedie mawie so kan Yohane tidun kron chichimadu asana sa na oka no na Marko ti dunum chichimadu asanso no de o so tiamu kese nti anka ne kekese mawie da bi o tiamu mawie ipacho obi ewu ato so da owo keke oyare a wo ono ayare na wo da hospital o papa o maami o nua bi o dofo bi o yere ukunu ewu no wu to wo so asembe na okan ya ansa na wo abrofo say last words are powerful inte ye real time fi asema nipa ne kan ansa na wo wu no obi hokra obewu an oka nsem bi say fa wetu ha ade we mi de amount ebi kra na wanye well Yesu Kristo ne will a odi ye ma me ne wo ebe sinipi ne se wawie ede na wawie kasa mawie no a twi ye kire mo se ye wie na brofo ka se it is finished no Yesu obaye na oka Greek kasa wa Hebrew ni basa abe na Greek kasa anase hela kasa na ewo so ti kasa na yede ye bibia sa abre ni ye hela kasa anase Greek for kasa o kan no say tetelestai to chemu say tetelestai sakasa we tetelestai no eye Greek for kasa won odi dwa anase wo yesika odi sika ho adwuma accountant won obu nkunta o bank ahodo sika ho krabia ahodo no tai su sa word tetelestai ekire se metuaka no awie fully paid e kan do fuma fully paid e ka bi da ho na Yesu ebetua aye Onyankopon eba ni party biamu
Ono akasa nwini nimpa said the last Adam. Na obetra nipadua no mu edi ni dwuma na owie no tua saa aka ne wie no na oka se efedi matua ka no awie. Yesa matua bi. Matua ka no awie na oka no present tense. It is finished. Sa finish ya oka ho asemi. Meni wo hia ni se Yesu Kristo ba e wa medidwa. Wa me yesika dwuma biara na otua ka biara. Na mo msani ameni unim no. Na onipa boni eye ka eda ne komu a yentumi ntua da efise ye numi Onyankopon ede to onipa so ewo Mose woma edi kan de timienu jem donson no osese ye nanan mi didua na umbewu owuo no eye numi a ode to won so. Santina Paulo kan Roma 14 senchemedi oni miensa ne se boni hina akatua ne owuo no. Owuo no eye boni akatua ya numi a ada boni so ti boni na da yen so a ye wo yen ya ya bonefo no. Di owuo eba no. Ede yade ho ahodo na efe ekire kra na owuo efiri asase so no. Eno ho ka na Awurade Yesu ebetua ye. So na Pharisee for no mini mana. No mini ye pa na sanim di kan no. Omo amma omo adwene anye adwuma. Enam pese minkumiyanti. Efise di bia na wo no na ekron krofo bu won. Nti di na Yesu ye no na nka wonyaya anka won na nka wo den wo ye. Na won tumi ye saa ne man na papa yi o ye saa ne man papa so o meko school bia enko law school biara onye Pharisee ni eye dan na okeka o ye saa ne man. Na so na Yesu pray asenkrofo ebe hu se ono ena wankasa apamdada no mu wakan no ho asem nkomhye ahodo bebre efa no ho no. Nkomhye bi ti se Isaiah ti adionum emiensa chichemunum 53 verses 5 no. Ose na ono de ye mraton nti ina wopira no. Ye mumuyo nti ena wodwere no. Nti eka na wotua ni ye mumuyo nti na wodwere no na wobro no. Eya ye Yesu ni wo no mfo nyina de aye de bo fefe Yesu bo sem fefe da bi o ye noa Yesu ye bonu ama ne honam hina atete ye sada transam de kan ne nkomhye no o se ye bonu ama ne ho hina atete ye fi se Isaiah honara yemni kan ye Isaiah ti aduonu miensa chicheminum no na Isaiah ti aduonu mienu 52 chapter 52 verses 14 no. No se sadia woye no Yesu se ne osi ye no wo bosiri bro no odwere no se de wo sai ne honam ina ma na uhu se oye nimpampo se ye kan direct o se sadia ne ho ye nipa pi ahodwere no esense nanim asai ante se nanim abono nanim ina asai ante sa nana nipa ban ente se nipa emade mpo bio kokana bomodena kan na hwe de Yakopon epese o kire nkomhya Yakopon de fa Isaiah so hweye Isaiah ne profo friend Isaiah no odifo Isaiah se Yesu ye na ya de bonu ama ne honam tete na nim hina sai ye hu na nim bo sa Yesu no anka obetumi ade ne ho on pese owu a obi antumi nkono na na osan ho na pese nkofo di ne ho fe obi se na wa aje nkofo osan ho nti onye wo ho ana Matthew tradio no nson ichimadu na mienu na ye di ne ho fe ebi mo mutwomo o me se hwe nipa na osan yare fo yare a ono na are na ono de osan ho ontumi enka hwe na Yesu ye ni na wie no the last word say it is finished. Intina saka sefwe tetelestai okaife ena tempo no aso fie ho no ntuma dai ntuma insani ntuma enu na edimaketi
kronkronbea ne kronkronbea no emu tie no ne wawie Yesu se wawie o se wawie o tua kare na so wawie dia na dan de ho kwan na nipa nya wabie ho kwan ma me ne wo se ebetumi abɔ mpae akyerɛ Onyankopɔn a yɛmfa nantwie ne nwan emu afɔde ebie mu no wo se wawie saa bere wawie wadi nkonim ewo na trimpo a enti oba asase so no wadi san nkonim na wawie ode akwa wie pa o se wawie ode apam dada no mu nkomhya hodo a efa ne ho ni na abawie o se wawie ode Mose mre no mu ahyede a beburu ahansia a ono akasa de ma Mose de ma Israelfo no a na wontumi ndi so no o se eche de sa ade so awe meyi afrim so mawie o se wawie efise na ye hwe bibi tita hwehwem shadow sa o hwa hwehwem na so obi ba obeduru nchen a na waba tina anu Yesu ka se wa fulfill o se he is the fulfiller of the law wa mesai mrane adi se no mbobo no obehye ne ma sa asem onipa bebre ntiase ese obehye ne ma de a na se ye shed san kai di some ni bi ka ho ana dabi o so obehye ne ma fa cup of water enya ma na fa nsuo ayedinsuo gum akakra ma ayema na fa nsuo gu so eyema buso a o san ayedinsuo gum dabi ayema wawie Yesu onu na adifo no kan ho nsam no on adinsam na transam no free achase kosi awie efa Yesu Kristo ho nti obae a obewie na adwuma no odi kan ka kire won sai me ma mesai adifo no nsam a won ka ene mra no na me ya na me be hye ne ma me na me be wie owie na o kan se ma wie ma hye ne ma wie I have fully paid. I have completed. I have finished. Asemumu edu. Erade Yesu Kristo ekaye. Enso Farisifo edie omo antiase. Yesu Kristo na obewu a ne nafofo hina dwane fi ne ho. Omo dwane ye efi ne ho. Na nso anumpo na ye nkomhya dada so mbe dwane. Zakaria ti dumiensa chichemi nson. Na wakanda da se sanko foi omede onbe dwane na fofo be dwane fi se wo sese wo bo odwanhwefo no a odwanhwefo no wo bo na enwane de nwenkori na ahwete wo hwete a de odwane na enkom hye da hodada na we ni minim se Yesu obe free David abusuom na aba ne woni mi yie se wo bo wo no wo Bethlehem I wa Efrata Bethlehem ayemienu na so twensam no ebo ekan peyin se Yesu no obewo no wo Efrata Bethlehem ewo Efrata no na sa afu omunim na so omo adwini na akọ Nazareth ba bia Yesu ni ma me betena aye no hono wadwini kwantina omse na obi ofri Nazareth de obi ofri Nazareth wo Galilee de obeye de na watumi dabin na say Yesu no ye kasa obi free Bethlehem na aba ni pesi ewo no Bethlehem ewo David abusuom na omani afra na pesman kumia abo omani fry na omani afra nti omantumi anhunu se na nkomhya omankasa omunim no nkomhya omankasa omunim no eno na enya na mamu yi na mom de omani bekosi so no se ni bawe on free Bethlehem on free David abusuom ayedan na oyene ho te se urade nti charge ankasa wo de bo no se Onyankopon ye ne ho se Yesu ye ne ho se Nyankopon Yesu so anya chinye se da binya mene no o se mene no sa me kasa nya mene no a nya mene ono a ene na me daada mo enti mene no no wasan so kan se me yereba me osuma me no osuma me eno na ama nimpa bebre ani afra eti se Farisifo no so pepepe yesi Yesu eyosoro abofo esum bia na me wo mu Yesu eyosoro abofo maker enya no kure obi ani ho betumi afre Yakopon se ono ye na Jadaret the only begotten son oye na Jadaret
ma honhom so di adanse saa nti o ka kire nkrofo se me ne no o se dabi abusu senka na papa wo kan te bekuno otumi ka kire obi se hey me do bani afuru me do bani achawo Nyankopon pe na otumi de bani che Yesu ono ne hina nti wo wie na otumi kasi ne so se ma wie da me be hyehyeye de ntia me baaye de ntia me nkasa me firi ma hengwa me ba asase so no ma wie enadai ma wie o de bani ache na wie enti na Yesu da so ka se wa wie o wa wie wa ntua half wa wie ti sa wo fa Yesu sa wo kra je nkwa wa wie aje sa wo te honhom ne ma se na wan chinchin amre fi se wa wie bibia se so de ma obiara de ama aye se obi awu na wa ya well ama ne ba na ne ma ne nim na ne wo fa bi na edie na ni free na hu se se japade na ya me dia na ni ba no so a ogina japade soro waka na ji wa japade Yesu si wa wie wa se obonsam nyuma wa wie. The first prophecy in the Bible, Genesis chapter 3 verses 15. Na odumi aboa na o se me de o time beto wo ni oba no ntem. Ene oba na asefo no wo so wasefo ntem. Wo de ogweka ne nanti na ono de bobawuti na wakum. Eno na eba mu no first phase no obonsam aka Yesu nanti. Se akasa obobo obonsam ti. Wa wie won wa okunu na wonim se kwasi da bi ba na wonim se kwasi da bi ba kwasi da bi eye ni da so kwasi da kwasi da bi eye osori kwasi da kwasi da bi eye ogie kwasi da kwasi da bi eye ayeye kwasi da kwasi da bi eye hohomu ahofedie kwasi da na wonim ka se okunu na wasɛ no hwɛ ma yanka nsɛm bi a so bra na Yesu ti ase no oni sa Yudafo akanifo Farisifo yi anamu so hwɛ Yohane ti du chichime dia sɛ mensa Yudafo no bua no sɛ enye adwuma panti na Yesu wa abo na mabusu sama a wo ka sɛ wo sɛ onipa no wo yɛ ho te sɛ Nyankopɔn ai Yesu no yɛ ne ho te sɛ Nyankopɔn mi sa o sɛ sebe aponche ba ontumi mfra no ho sɛ nantwie na nantwie ba obetumi afra no ho sɛ ɔyɛ odwan nantwie ba yɛ odwan a na sɛ aponche ba yɛ aponche a Nyankopɔn ba yɛ hwan wankasa yi ano Nyankopɔn ba yɛ hwan nti ɔyɛ ne ho sɛ Nyankopɔn ɛno nti na ɔmepɛ na kunu no mpempi na ɔmepɛ sɛ ɔmsi na aboɔ nanso ɔmbesi na aboɔ ɔmunya na Yesu ka sɛ enipa bebrebe ama yama mu yi ena musi ma bo yom se bo enye onipa ntina Yesu wa bo na wo so ye Yankopon Yohane ti num chichemu du nwatwe o se sai na Farisifo no empese Yesu ade ne ho betutu Onyankopon ho kura ompese ne ompese wode ne ho betutu wo se afa Yudafo no hwehwe se wokum no se enye homudan ko mum na wase na mum ofre Onyankopon se ono ankasa na gya ede ne ho etutu Onyankopon ye ne ho se ono so ye Nyankopon eno na omo mantumi anko hohomu anko kan trensem no anhu se Onyankopon baba baje ne ma onam sa kwan Yesu na baba baje ne ma omo antumi anye sa nti Yesu Kristo ayebo na senuamu a osore efiri enemu no ono na me kanfo na ma o se wo ye Kristo ni a emfa wo Kristo sum entofom esuma hodo bebre e wo wiase esese edi anidie ema omo nanso eno nkyere se jai wo Kristo sum kosum sum foforo bi afise edin biare ni hwa edin biare ni asase so Onyankopon de amani pa enam no sum ebenya nkwagye a ono na ye Nyankopon agya no efa no so ebegye yen ti ase o agya no fa oba no so ebegye yen agya no fa oba no so oba no ye agya no ye oba no eye huhum nsem na ntina ma kyerɛkyerɛm sɛ de bɛyɛ obɛkyerɛse kakra sɛ Onyankopɔn bɔ onipa babi sɛ mene wo edoto Maria wotwa mu ɔno ankasa bɛtena mu de ni dwuma na saa onipa ba no na ɔde ne bɛbɔ afɔde sɛ odwan
ɛno na ɔyɛ ho hwɛ so sɛ Abraham ɔmfa ne dɔba Isaac ɛnkɔbɔ afɔdeɛ no na ɔmpɛ Isaac mogya na ɔpɛ sɛ ɔsɔ Abraham hwɛ sɛ obetumi ayɛ deɛ ɔno ɔbɛyɛ daakye na na ɔde ne dɔba bɛbɔ no ne dɔba baako pɛ ɔde bɔba afɔdeɛ no Abraham betumi ayɛ na Abraham esi ɔkyerɛ sɛ yes ne gidie mu odu obetumi ayɛ Onyankopɔn sɛ gyae mede odwama na ɛbɛbɔ afɔdeɛ odwama na Abraham de ne bɔ afɔdeɛ no ɛyɛ Yesu Kristo ho hwɛ so hallelujah Onyankopɔn onim ahyase no na onim awie no firi ahyase no ho awie ndada ono na ɔbɔ so ne asase ɔbɔ me ne wo enti sɛ kwan na ɔfa so a ɔde gye me ne wo enti asɛm a mede gya wanɔpɛ ni sɛ fa asɛm wei ɛbɔ wo bra Yesu Kristo sɛ watua yɛn aka nyinaa sa word no sa na kyerɛ tetelestai ɛno na yɛakyerɛ ase otwim sɛ wawie na saa kasa ne kyerɛ sɛ matua aka ne hinaa matua mo ho aka ne hinaa Yesu sɛ watua wo ho aka ne hinaa wo bɔne so aka ne hinaa nti ɛno ara ne sɛ baba n'anim aka sɛ Awurade fa mbɔne kyɛ me na ɔde akyɛw na wafiri ho na wo nso wawie wo ne wabusuan kɔntɔnkye awie wo ne wiase ahohombɔne awie nsa nkɔbiam nkɔdi ɔmwachi daabi Yesu sɛ wawie a wawie ama me ne wo medamfo wawie ama me ne wo na nti nkranhyɛ sɛ ma me de bra wo nan sɛ bɔ mmɔden sɛ wo aba Yesu mu no obeso no mu de nende na Yesu hu na ma obi na ada wo sɛ Yesu amawi ase da sɛ obi ka sɛ Yesu amawi ase da bi san sɛ ye wo year 2020 ye AD ni janwa ba den AD anno domini in the year of our Lord ben me na ada ye hote Yesu aba wasan akọ na video a ebe tan ye no ebe kyerɛkyerɛ Yesu asɛm bi ɔka kyerɛ Mary bra na ɔpɛ sɛ ɔde ne nsa ka no Maria Magdalene ohu Yesu kan no pɛ sɛ ɔde ne nsa ka no sɛ hey mfa wo nsa nka me adɛnti sɛ efi sɛ minyankɔ agya ne nkyɛn ɛsɛ sɛ ɔkɔ agya ne nkyɛn na ɔde n'agyedeɛ no kɔkyerɛ agya no na esili ade no kraa na ɛyɛde na afɛ de Yesu mmere bi ɔbaa ya ɔma Thomas de ne nsa bɛka ne nsa yi de Yesu no wakɔ agya ne nkyɛn aba na adentina Yesu Kristo ne asuafo na ametena se biem se de na ɔno wɔmkɔ ɔno wɔmba na odi daduanan wɔ asase so ansa na wɔkɔ soro na ɔhe se asuafo no hyia ɛbɛhwɛ no aba hɔ na ɔno wɔbɛkasa hwim na wɔfirim na ɔkɔ hallelujah ehinta sami obeti ase na sa oti ase a o Kristo sum bɛɛdɛ wa aba Kristo mu mo woni nyi efise nipa na wa hunu no Yesu na wa hunu no entie ni ankofo keka o Yesu na wa hunu na wagye na di wafa ne sa wo kra agye nkwa no osum buye papa na ono enam no so me ne ho yebenya dan nkwa a yenwu hwɛ asetra kakra yempo ye timi hwɛ ne si yɛdɛ na otu ase wonwu da menu abra ye bre hina ye si yetu kwan akwaburokyire ye debe ye kɔhefa ye si adan kase ye pese ye nema ni hina ye owo ntia ye nkwan na ni sa nti wanye ne ntam a ubewu nti na ye pre ho gidi ye pese ye ne ntam me pese me ba me wo ye me di mfie aduasa ye nware me ye me di mfie aduasa mnum be ma bia nware me ye mi ka kyire o ka kyire se because ante bia obetwa wo no wawu Sabre no eya kokan Isaiah tie di osienum chemba akono ekosi awie kanina niema Onyankopon be ya ma da samba sabre no why nti sabre no de se Kristo de bia prese obekọ Onyankopon hedi me fi se nye sa de ya bregu bomade na so Yesu Kristo mi njare mane nko why if you say Yesu ni moja no ankrofo bi se amfa magi ye nkwa no ni boja no obeka gu ye no eno na agedi ade ye ma ye se moja ngua na trese bode fache eni ho moja ngua bode fache eni ho Yesu pram moja pram no na ode je me ne wo
Nti ɔse fully paid. Fully paid. Yesu a wanyɛ bɔne da no owu ma mene wo. Minua bibeja wo hai. Bibeja wo hai. Nyame ka nkran a me hwa no sɛ so ukoso gyina humudie mu emfa ho obonsam na da bi ne na da bi a de bebo akwan mu sɛ nema wenkoye na wugina pinti asom Onyankopɔn ɛsɔ no muden sɛ wo mo nkomo oni Yesu ebenante a wonso etrekra no obewie na ukwasi da beba so wumpa ukwasi da beba kwasiada bia wo so de baaye kwasiada bia ni je baaye kwasiada bia ni pakɔhwehwɛ Yesu Kristo a wona damu mu a na onnam no ebeba na se basa na che se wafiri owo mu akonkwamu dada na ebenya nkwa a oni awiye entina tambia meka se sa wonsaka ye videos ahodo yi a eya ntena so fakoma wonua na wonua so mfa nkoma ne nua na ono so mfa nkoma ne nua ne hina ye nhyira ne yenya ne nenko a o ebeye nhyira ne ebeye nhyira ochena ede asakra ya dwe na fe nhyira na san ade akonyankopɔn hini mu ne che se nhyira no a3 o ye beka ne say double Eradi Yesu Kristo adom Onyankopɔn do ene honhom kronkron ayenkofa no enka mo hina Yesu si wie mayen ene da crown the Lord every kindred every tribe on the celestial board, on the celestial board, to him, all majesty ascribe, and crown him, and crown him, Lord.